श्री पंचमुखी हनुमान कवच स्तोत्रम्। श्री गरुड उवाच अतद्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरं यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चननैर्युतं बाहुभिदर्शभियुक्तानां सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वतुं वानरं वक्ता कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्टां कराळवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् हस्तैव दक्षिणं वक्ता नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजोवपुषं भीषणं भयनाशनं पञ्चमं गारुडं वक्ता वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्ता कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येनं वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यमहासुरं जगन्नाशरणं तत्स सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तदयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशामं कुशपर्वतं मुष्टिकौमोदकी वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधाजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टन्तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यं माल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विशोदोमुखम् पञ्चास्यमच्युतम् अनेकविचित्रवर्णं वक्तां शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमुनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहरं मां रक्षं श्रीमन्नापदमुद्धरम् हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नर एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठे नित्यं
नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्य अष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्य राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्य त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्य सर्वसिद्धिर्भवेद्भवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितं कवचस्मरणेनैव महाबलमाप्नुयात् इति सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्र सीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्।